অনুপম খেরের মাথায় চুল গজাতে পারে, কিন্তু তৃণমূল ফিরবে না। ভোট প্রচারে সেই মন্তব্য টেনে শ্রমিক ভট্টাচার্যর সঙ্গে খোশ গল্প অনুপম খেরের। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুপম খেরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভিডিও নিজেই পোস্ট করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। ওই ভিডিওয় অনুপম খেরকে চুল গজানোর প্রসঙ্গে অনুপম খের বলেছেন ওই কথাটাই তিনি খুব মজা পেয়েছেন। উত্তরে শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেছেন সেই সময় নির্বাচনের আবহ, মানুষের কাছে এমন কিছু বলতে হয় যেটা মানুষ সহজে বুঝতে পারেন। একঘেয়ে রাজনৈতিক কথা শুনতে শুনতে তো মানুষ বিরক্ত হয়ে যান, সেই একই রকম মজার কোনো কথা বললে মানুষ আনন্দ পায়। অনুপম খেরের মতো চরিত্রকে পুরো দেশ চেনে, বাংলায় অনেক অনুরাগী রয়েছে, তাই নাম নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। এর আগে পিডব্লিউটি টেস্টে অনুপম খেরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। आपने स्टेटमेंट दिया था कि अनुपम खेर के सिर पर बाल आ सकते हैं, लेकिन दूसरी सरकार यहाँ नहीं आ सकती। वो बड़ा वायरल हुआ उस देखिए उस समय चुनाव का माहौल था। हाँ, और हाँ। चुनाव का माहौल जनता के सामने ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है जो उसको एक्सेप्ट करे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। लोग तो पॉलिटिकल भाषण सुनते बोर हो जाता है ना, हाँ। तो उसमें कुछ हम लोगों को ऐसा पंच करना पड़ता। और अनुपम खेर तो हिंदुस्तान में मशहूर है। हाँ। पश्चिम बंगाल के बच्चा भी अनुपम खेर का बहुत सारे फैन भी है आपका हाँ। और आपका सभी पिक्चर देखते हैं, हाँ। इसलिए आपका चेहरा सबका नजर में है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको जवाब दिया। मैंने कहा भाई आप मुझसे ये प्रार्थना ना करिए कि मेरे सर पे बाल आए। हम तो